अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा। माजरत इस बात की कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मैं बड़े तवातुर के साथ जिस तरह मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उतने तवातुर के साथ मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र भी किया है कि मैं सफ़र में था, यानी मैं सफ़र कर रहा था और दौरान सफ़र आपको मालूम है बाज़ औक़ात नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ना कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड करना बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं रहता। बहरहाल आप इंशाअल्लाह बाकायदगी के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। इस वक्त जो मेरा मौजू है वो है, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से वो काफ़ी अहम मौजू है। और वो ये है कि इस वक्त अगरचे मैं पूरे यूएई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दुबई की आपसे बात करूंगा कि अगरचे सरकारी तौर पर दुबई ने हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन दर हकीकत इस वक्त आप ये समझें कि दुबई में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। और उसकी वजह आप जानते हैं, कोविड-19 की जो सूरत हाल है दिन ब दिन तशवीशनाक से तशवीशनाक तर, बल्कि तशवीशनाक तरीन सूरत हाल होती जा रही है। और मैं जब आपसे जिक्र करता हूँ कि हंगामी सूरत हाल इस तरह है कि अब हंगामी तौर पर दुबई की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने दुबई में होने वाले तमाम जो आम ऑपरेशन है, यानी कोई इमरजेंसी सूरत हाल ना, उन ऑपरेशंस को 1 महीने तक मुअख्खर कर दिया। यानी 1 महीने तक सर्जरीज नहीं की जाएंगी जब तक कि खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल ना हो। अब आपको पता है कि ये सर्जरीज इसीलिए मुअत्तल की गई हैं, मुअख्खर की गई हैं क्योंकि अस्पतालों में इस कदर रश है, इस कदर हंगामी सूरत हाल है, इमरजेंसी की सूरत हाल है कि अब हालात बहुत ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। यही वजह है कि सर्जरीज को डिले किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें कि हंगामी सूरत हाल की एक और हंगामी ऐसे हो गई कि हंगामी तौर पर दुबई ने या यूएई ने अब रूस की जो वैक्सीन है उसको अप्रूव किया है, रजिस्टर कर दिया है हंगामी तौर पर। और अब ये रूस की वैक्सीन भी मंगवाई जा रही है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी मौसर है। अब आप देख लें कि इस वक्त यूएई में 3 वैक्सीन जो हैं वो लगाई जा सकेंगी। 2 तो पहले से मौजूद हैं, फाइजर बायोएनटेक, और दूसरी जो है वो साइनोफार्म, और अब तीसरी स्पुतनिक। ये स्पुतनिक जो है ये रूसी वैक्सीन है और इसके बारे में बताया गया है कि ये भी काफ़ी कारआमद या बाअसर वैक्सीन है। इससे कोविड-19 के केसेस पर जल्दी काबू पाया जा सकेगा। अब तीसरी हंगामी सूरत हाल जो है वो क्या है? वो ये है कि अब दुबई ने अपने तमाम एंटरटेनमेंट के जो लाइसेंसेस हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। अब एंटरटेनमेंट से मुराद आप समझ सकते हैं, यानी अब इसको मैं आसान अल्फाज में एंटरटेनमेंट की क्या कहूँ कि तफरीह के जो लाइसेंस है, अब इसमें सिनेमा घर भी आ जाते हैं, इसमें अम्यूज़मेंट पार्क्स भी आ जाते हैं, इसमें जो खेल कूद के जो मैदान जो है वो भी आ जाते हैं, इसमें नाइट क्लब्स भी आ जाते हैं, इसमें बार्स भी आ जाते हैं, इसमें पार्लर्स भी आ जाते हैं। जो भी एंटरटेनमेंट के जो वहाँ पे अय्याशी के जो भी सामान थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब इसको कहते हैं बाद अज खराबी बस्यार, यानी बहुत सारी खराबी करने के बाद आपने ये सब कुछ किया है, ये करने जा रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए उसको अपने मुंह पे मारना चाहिए। मैं रोता रहा हूँ, पीटता रहा हूँ, आपको याद होगा कि खुदा का वास्ता है इस तरह ना करें, ना करें, ना करें। अपने पाकिस्तानियों पर तो वीज़े की पाबंदी लगा दी, अपने आप को दुनिया की अय्याशी के लिए खोला और फिर देखा कि अब आप भुगत रहे हैं। सिर्फ आप नहीं भुगत रहे बल्कि अवाम भी भुगत रहे हैं। अब मेरी बातें इशारों कनायों में समझते हैं। अच्छा, इसी के साथ वीज़े का अगर जिक्र हुआ है तो आपको याद होगा कि मेरे जो एक दोस्त हैं, मेरे जो भी अहबाब, उन्होंने 12 तारीख को मेरे वीज़े के लिए अप्लाई किया था, विजिट वीज़े के लिए, और अब 21-22 तारीख होने वाली। और आप यकीन करें कि
کچھ پتہ نہیں ہے. 10-12 دن ہو گئے ہیں، تقریباً 10 دن. تو عام حالات میں 4-5 دن میں ویزا نکل آتا ہے. تو جو لوگ میرے بارے میں فکر مند ہیں کہ جی میرا ویزا لگا کہ نہیں لگا، تو فی الحال تو یہ ہے کہ نہیں لگا. پتہ نہیں اب لگے گا نہیں لگے گا. اگر ان حالات میں ویزا آ بھی جاتا ہے تو شاید میرے لیے ٹریول کرنا آسان نہ ہو، ممکن نہ ہو. بہرحال میں بات کر رہا تھا جی کووڈ-19 کے حوالے سے. اب صورتحال اس قدر سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے کہ شیخ محمد نے جو UAE کے جو نائب صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد، انہوں نے تو کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ جی لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ویکسین کے ذریعے اس پر قابو پائیں گے. اب جبکہ میں ہنگامی صورتحال کا ذکر کر رہا تھا تو دبئی کے پولیس چیف نے بھی اب عوام کو ارج کرنا، یعنی عوام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ عوام یہ ویکسین لگوائیں. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی قانون زبردستی آپ سے ویکسین لگوانے کو نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی ملک کہہ سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ حالات اور واقعات ایسے کیے جائیں گے، حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو تنگ آمد بجنگ آمد آپ کو بالآخر تنگ آ کر یہ ویکسین لگوانا پڑے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جس ہنگامی فیز سے UAE اور خاص طور پر دبئی گزر رہا ہے، آپ یقین کریں یہ اس چیز کو آپ لائٹ مت لیجئے گا. میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پر UAE میں اور دبئی میں کووڈ کی صورتحال ہاتھ سے نکل گئی، تباہی پھیلنا شروع ہوگی، بڑے پیمانے پر لوگ مرنا شروع ہو گئے اور کیسز کی تعداد اسی طرح 3,500 اور یا اس سے اوپر رہی، تو آپ یقین کریں کہ دبئی جو ہے وہ اس کو ایفیکٹیولی جسے کہتے ہیں نا، وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائے گا. یہ بے شک لاک ڈاؤن اناؤنس نہ کریں، لیکن وہاں پر زندگی جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی. وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جائے گا، ایئر لائنز اور ایئرپورٹس ویران ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ UAE کی جو ایئر لائنز ہیں، جو دبئی بیسڈ ایئر لائنز ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرتی ہیں. کبھی ایمریٹس ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرتی ہے، کبھی فلائی دبئی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلائٹس اب خالی آ جا رہی ہیں. بہت سے ایسے بزیسٹ روٹس تھے ایمریٹس ایئر لائن کے جو اب بند ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، برطانیہ دن میں 4-5 پروازیں جاتی تھیں. ایک دن میں برطانیہ میں 5 پروازیں جاتی تھیں، اب شاید 1 پرواز جاتی ہے. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ وہ بھی خالی آنا جانا ہی ہے. تو ان حالات اور ان مسائل کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دبئی میں، میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دبئی میں ہنگامی صورتحال نافذ ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.